ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತೂ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಒಬಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ. प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ करेंगे। इस मसाल को, इस क्रांति को, इस दिए को। ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಥಾಲ್ ಕಠೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾಗಿದಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಸರದಾರ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಖಾತೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ರು. वो हमेशा झूठों के सरदार है, झूठ बोलना ही उनका काम है, लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी ये झूठों के सरदार है। तो मैं कैसा पैदा हुआ, कहां से आया मुझे मालूम नहीं, भगवान ने मुझे भेजा। अरे ये संत तुकाराम ने बोला है, सुने संत तुकाराम का नाम सुने? संत तुकाराम ने बोला, नवसे पुत्र कन्या असती तर पति लागने काय कारण। अगर भगवान की सिर्फ ऐसा ही पूजा करते फिरते तो आपको बच्चे कैसा पैदा होते हैं? शादी कर लेना पड़ता भाई, शादी के बाद और रस्म रहते हैं, वो सब करने के बाद आपको बच्चा होते हैं। चुप ऐसा भगवान को ऐसा नमस्ते करने से, घर पे सोने से नहीं होता। ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಖರ್ಗೆ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ರೇನು? ಮೋದಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕೂರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. अडवाणी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया, कितने लोग थे मैं आपको मालूम है, मेरे से भी ज्यादा। तो वो बोले कि इसीलिए वो मार्गदर्शक बन के रहेंगे। अब इनके 75 खत्म हो रहा है, इन्हों कब बाहर निकलेंगे ये मुद्दा हमारे सामने भी है। क्या इन्हों निकलेंगे? इन्हों सबको तोड़ मोड़ के उनके जो खबर रही थी ना, खबर के ऊपर बैठेंगे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे ಇದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಷ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. और आरएसएस बीजेपी ये जहर देने वाला है। और कोई बोलेगा हमारे में से कोई आदमी, साहब देखेंगे बीजेपी आरएसएस कैसी है। मैं बोलता हूं भाई वो विष है, चाटो मत। अगर वो बोला नहीं साहब जरा चाट के देखता हूं विष है क्या नहीं, अरे एक बार चाटे तुम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। विष की परीक्षा करते हैं,
मगर अगर आप ओबीसी से पूछो, ಇನ್ನು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದರು. क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है. अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं. मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें. शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं. आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The Advisory Council of the OBC Department of AICC unanimously thank Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji for courageously taking up the cause of social justice for the marginalized sections of our country and for OBC in particular. ಇನ್ನು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಓಬಿಸಿ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್, ಟಿವಿ9 ದೆಹಲಿ.